हाय फ्रेंड्स, मॉडर्न ओडिशा को मैं आपको स्वागत करची। प्लीज मो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। आज आम देखा उपमा, जोटा कि घरे समस्ते ब्रेकफास्ट खाती। बस पूरा सिंपल उपाय मुझे आपको देखी। देखो मुझे सुजी नहीं जाइए, पिज दीटा नहीं, सहित कृष्णा पत्र आ कंचा लंका 4-5टा और टमाटो दीटा नहीं, देखिपे। देखो ये काटिदेली टमाटो कंचा लंका कृष्णा पत्र चुन चुन कर काटी पिज भी काटी तो आम देखिपे पिज भी काटी ठीक अच्छे। बर्तमान मुझे कौन करी गोटे कड़े नहीं, कड़े किसी तेल देवी। तो तेल टिके गरम होगा छाड़ दूँगी। तेल आमर टे गरम हो सारापर देखो तेल गरम हो बर्तमान छाड़ तेल गोटे गरम करने से पिज देली। तेल गरम हो गला बर्तमान से पिज पकईली। पिज आप देखते पकई सारापर किसी समय छाड़देवी तेल तेल सहित मिक्स करदेवी। छाड़ी बर्तमान तेल किसी समय देखो मिक्स कर दूँ। मिक्स करदेली मिक्स कर देखो से आड कर दूँगी कृष्णा पत्र आ कंचा लंका आड करी। आड करदेली देखो पुणी मिक्स करी भलसे। यहाँ आम ओडिया घरे आमर आराम से सकाल ब्रेकफास्ट 5 मिनट रु 10 मिनट भितर आम आपको बनई पार। बेसी समय भी नुह। देखो मिक्स करुचे तो आम या खाई माने कड़े गोटे जीवार चाहिए तो आम को टिफिन कार कर। तो मुझे सुजी भी नहीं जो पैकेट देखुले से मोर जी दरकार आम खाऊ से अनुसार मु मापिकी सुजी नहीं जाइए, जोटा कि भाजी दूँ भलसे। आप देखिपे भजा चलती। प्लीज फ्रेंड्स जो मैंने सब नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। देखो एपटे भजा चलती तो एपटे हो गला तो मुझे टमाटो ऐड कर टमाटो ऐड कली। टमाटो बर्तमान किस समय भाजी सहित मिसेकी टमाटो देखते भाजा चलते। एपटे सुजी भी आमर हो आसला टे हम देखते सुजी भी कर। तो सुजी को आम जो भाजा कथा से भाजा, बेसी भाजिले भी पोड़ी गले भल लगे। तो टमाटो पिज लंका जो नहीं थी किसी लुण दूँगी। लुण देवी देखो लुण देवी मोर जी स्वाद अनुसार मुझे लुण दूँगी। आप हिसाब से आप लुण देवे। तो मोर ये लुण मोर ठीक लगे तो पुणी भाजी दूसरी भलसे। तो देखो केते सुंदर देखा जाउछि वर्तमान। किसी हलदी ऐड करी। तो हलदी की भी देखो जी अनुसार परिमाण अनुसार मुझे हलदी नौची आपण अनुसार हलदी लुण ऐड करेंगे। तो मुझे पुणी समय भाजी वर्तमान देखो भाजुची देखो भजा देखते जो पर्यटन मत ठीक लगुच भाजी भी कहीं बेसी कंचा रही भी भल लगे। तो से किसी मैगी मसला भी ऐड कर देखो। मैगी मसला मु पूरा गोटे पैकेट ऐड करी। तो मैगी मसला टेस्ट एक्चुअली बहुत भल लगे। तो आप देखिए मुझे गोटे पैकेट पूरा ऐड कर पुणी आउे भलसे
ଗୋଳେଇ ଦେବି, ମିକ୍ସ କରିଦେବି ସେଥିରେ। ମ୍ୟାଗି ମସଲାରେ ମିକ୍ସ କରୁଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା ମ୍ୟାଗି ମସଲା ପଡ଼ିଲାରୁ। ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଉନି କି କିଛି ବି ଦେଉନି। ତ ପାଣି ମୁଁ କିଛି ନେଇଯିବି ଏଥରକ। ପାଣି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ନେଇଯାଇଛି। ମୋର ଯେତିକି ଦରକାର ପାଣି ମୁଁ ସେତିକି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବି ସେଥିରେ। ଆପଣ ହିସାବରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଟାଣ ବେଶୀ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତ ଟିକେ କମ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ, ସୁପ୍ ସୁପ୍ ହେଇକି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ନରମ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୋର ଛୋଟ ଝିଅ ନରମ ଖାଇବ, ତ ମୁଁ ସେଥିରେ ମୋ ହିସାବରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ହିସାବରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ ସେଥିରେ। ପାଣିକି ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ପାଣି ମୁଁ ଦେଲି, ତ ଆଞ୍ଚ ଏତିକି ଦେଇଛି, ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ସୁଜି ଭାଜି ହେଇସାରିଛି। ତ ସୁଜିକି ମୁଁ ରଖିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ପାଣି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ମୁଁ ସେପଟେ। ପାଣି ତ ଫୁଟିଗଲାଣି ମୋର। ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଏବେ ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଟୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁଜି ମୁଁ ଏତିକି ମୋର ଦରକାର ମୁଁ ସେତିକି ଆଡ଼୍ କଲି। ତ ମୁଁ ତାକୁ ତା ଉପରେ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କିନି ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘାଣ୍ଟିବେ, କାହିଁକିନା ସୁଜି ଫୋଟକା ଭଳିଆ ଫୁଟିବ ମୁହଁକୁ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କିନି ଗୋଳେଇବେ, ତାକୁ ପୁରା ଗୋଳେଇବେ, କାହିଁକିନା ନହେଲେ ବିଣ୍ଡା ରହିଯିବ ମଝିରେ ମଝିରେ, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆପଣ ଗୋଳେଇ ଚାଲିଥିବେ ସେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଚାଲିଛି। ତ ଗ୍ୟାସ୍ ନିଆଁକୁ ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦେଲି, ଯେହେତୁ ଫୁଟିବ ମୁହଁରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଚାହିଁକି କରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଘୋଡ଼ଣୀ ବି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି ସେଥିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଡ଼ଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ନିଆଁ ସ୍ଲୋ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ଫୁଟିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ତାକୁ କାଟି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଭଳିଆ ହେଇସାରିଲାଣି ମୋର। ଆପଣମାନେ ଘରେ କରିକି ନିହାତି ଖାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଉପାୟରେ ମୁଁ କରିଛି ଏଇଟା, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖେଇଛି। କିଛି ବି ବେଶୀ ସାମାନ ଦରକାର ନାହିଁ ସେଥିରେ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବେଶୀ ଦେହ ଖରାପ ବି ହେବନି, କିଛି ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି ଏଥିରେ, ବେଶୀ ଜିନିଷ ବି ଆଡ଼୍ କରିନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁଜି ମୋର କେତିକି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇସାରିଛି ମୋର ପାଖାପାଖି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ମୋର ହେଇଗଲା ସୁଜି। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ